अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी की कहानी के बारे में बात करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी की कहानी मोहब्बत, सादगी, कुर्बानी और दीनदारी से भरपूर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशी सिर्फ माल में नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे और बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हज़रत फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा प्यारी बेटी थी। जब हज़रत फ़ातिमा की उम्र निकाह के काबिल हुई तो कई सहाबा ने रिश्ता मांगा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। फिर एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, शर्माते हुए अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिश्ता चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से पूछा, अली महर के लिए तुम्हारे पास क्या है? हज़रत अली ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक ज़र्रा लोहे की ढाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही काफ़ी है। निकाह तह पा गया। ना बारात, ना जहेज, ना धूमधाम, सिर्फ सच्चाई और खलूस और मोहब्बत। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली का घर बहुत सादा था। हज़रत फ़ातिमा चक्की पीसती थी, पानी भर कर लाती थी, घर का सारा काम खुद करती। हज़रत अली मजदूरी करते, खजूर के बागों में पानी देते और कमाते। दोनों में बहुत मोहब्बत थी, मगर सब कुछ अल्लाह के लिए था। एक दिन फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ चक्की पिसते पिसते ज़ख्मी हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खात्मा मांगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए तो फरमाया, बेटी क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना दूँ? सोते वक्त 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खात्मा नहीं मांगी और ये जिक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। अल्लाह ने उस जोड़े को अजीम औलाद दी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों नवासे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े थे। आपने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत फ़ातिमा को दुनियावी आराम बहुत कम मिला, मगर उन्होंने कभी शिकायत न की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद वो बहुत गमगीन रही। सिर्फ 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बीवी की वफ़ात पर बहुत सब्र किया और उनकी मिशन को जारी रखा और बाद में चौथे खलीफा बने। खुशी माल में नहीं, ईमान और मोहब्बत से मिलती है। सादगी में बरकत है। बीवी और शौहर दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, जैसे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फ़ातिमा ने निभाया। दुनिया के बेहतरीन जोड़े वो होते हैं जो दीन को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाएं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का वाक़या नहायत दर्दनाक, रूहानी और सबक आमूज़ है। ये वाक़या हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब्र, मोहब्बत, वफ़ादारी, दुनिया की बेतबाती का गहरा सबक सिखाता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। जब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए तो हज़रत फ़ातिमा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो बार बार कहती, ए बाबा जान, आपने तो रब की दावत कबूल कर ली, अब फ़ातिमा का दिल किसके सहारे जिएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत फ़ातिमा बहुत कमज़ोर और खामोश हो गई। दुनिया से दिल हट गया, ज़्यादा वक्त इबादत और गिरिया में गुजारने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सिर्फ 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 28 से 30 साल के दरमियान थी। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए अली, मैं चाहती हूँ कि मेरी वफ़ात के बाद मुझे रात को दफन किया जाए ताकि कोई गैर महरम मेरी मैयत को ना देखे। ये इस्लामी पर्दे की आला मिसाल है। हज़रत फ़ातिमा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में ये वसीयतें की, मुझे रात में दफन करना, मेरी कब्र को छुपाना, मुझे वही लोग गुस्ल दें जो मेरे महरम हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी हर वसीयत पर अमल किया। उन्हें रात की तारीकी में दफन किया गया।
جنازے میں صرف قریبی افراد شامل تھے۔ ان کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا اور آج تک ان کی قبر کی جگہ واضح نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو خود قبر میں اتارا۔ وہ بار بار روتے اور کہتے، اے فاطمہ، تمہارے بغیر زندگی کا تصور مشکل ہے۔ انہوں نے کہا، اب میرا دل صرف اللہ کے لیے باقی ہے اور تمہاری یاد میں ہمیشہ روتا رہے گا۔ حضرت فاطمہ کا دنیا سے دل ہٹا ہوا تھا اور آخرت کی تیاری ان کی زندگی کا مقصد تھی۔ پردے اور حیا کی وہ اعلیٰ مثال تھی جو موت کے وقت بھی قائم رہی۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ دنیا ایک فانی جگہ ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک درد، صبر اور قربانی سے بھرپور ہے۔ بیوی کی وفات نے حضرت علی کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا، مگر وہ صبر اور تقویٰ کی مثال بنے رہے۔ آئیے اس پاکیزہ واقعے کو دل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد وہ اکثر راتوں کو قبرستان جاتے، قبر کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرتے، جیسے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر جا کر کہتے، اے فاطمہ، تم نے دنیا کو چھوڑ دیا مگر علی کو تنہا کر دیا۔ ان کی زندگی سادگی اور زہد میں مزید ڈوب گئی۔ حضرت علی نے دوسری شادی کئی سال بعد کی، مگر حضرت فاطمہ جیسا مقام کسی کو نہ دیا۔ حضرت علی نے اولاد کی پرورش کی۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم کی پرورش بہترین انداز میں کی۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دین، صبر، شجاعت اور علم اور تقویٰ سکھایا۔ ان کی تربیت کا اثر ہمیں کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی عظیم قربانی میں نظر آتا ہے۔ حضرت علی علم و فہم کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی توجہ علم، عدل اور دین کے فروغ پر رہی۔ آپ نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حدیث نبوی۔ حضرت علی نے عدالت، قضاء، فتوے اور دینی مسائل میں بے مثال خدمات انجام دیں۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی چوتھے خلیفہ بنے۔ فاطمہ کی وفات کے کئی سال بعد انہیں خلافت ملی۔ ان کا دور فتنوں اور اختلافات سے بھرا تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ عدل و انصاف کو ترجیح دی۔ حضرت علی نے فرمایا، میرے لیے حکومت کا مطلب صرف انصاف قائم کرنا ہے، نہ کہ دنیاوی عزت یا دولت۔ حضرت علی کو کوفہ کی مسجد میں نماز فجر کے وقت ابن ملجم نامی خارجی نے تلوار سے زخمی کیا۔ چند دن بعد وہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت ان کے لبوں پر اللہ کا ذکر تھا، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حضرت علی کے آخری الفاظ تھے۔ حضرت علی نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کے بعد غم کو عبادت میں بدل دیا۔ تنہائی کے باوجود دین کا کام نہیں چھوڑا، اولاد کی بہترین تربیت کی، دنیا کی فانی محبتوں کے بعد اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، دکھ اور درد کو صبر اور وقار کے ساتھ جیا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا درد بھرا واقعہ۔ آپ اگر اس طرح کے اور واقعات سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔